अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह जनाब आरिफ हमीद भट्टी मेरे साथ हैं। द रिपोर्टर्स में हम बात करेंगे कराची के मामले की। कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, MQM भारी अक्सरियत से जीती। MQM ने जनाब वसीम अख्तर साहब को अपना मेयर का उम्मीदवार भी नॉमिनेट कर दिया। पहले मुकदमार मुख्तलिफ किस्म के बनते रहे और सूरत हाल ये है कि मेयर के ऑफिस को बेख्तियार करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन, ताकि जो मेयर का ऑफिस है वो बिल्कुल बेख्तियार हो जाए। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि MQM किस तरीके से सारी सूरत हाल का मुकाबला करेगी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर भी हैं। मैं अपने हिस्से का पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि मैंडेट तो मिल गया आपको, पूरी कौम ने देख लिया, कराची के लोगों ने MQM को वोट दिया, आप मेयरशिप के लिए उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि जो बिल्डिंग का महकमा था वो तो पहले ही उन्होंने सिंध को दे दिया, अब जो KDA है उसको भी मंसूबा है कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, मेयर से परे निकालने का। तो बिल्कुल बेख्तियार होंगे आप, क्या करेंगे, किस तरीके से इख्तियार लेंगे आवाम की खिदमत के लिए? भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी वो समरी की कॉपी देखी है जिसमें KDA को निकाल के सिंध गवर्नमेंट के मातहत लाने की कोशिश कर रही है। अब वक्त वो आ गया है कि मेरे आपके साथ जो दो साथी बैठे हैं हमारे सहाफी हजरात और आप बशमूल और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से है, जो सहाफत से है, अब ये मेरे साथ साथ उनका काम भी बन जाता है कि ये क्या हो रहा है। मैंडेट मिलने के बाद उस मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और इदारों का सत्यानाश किया जा रहा है। मैं आपको जरा बताता चलूं और आवाम को भी, KDA को इसलिए कोशिश की जा रही है कि अपने मातहत ले लें कि KDA में लैंड्स हैं, एमिनिटी प्लॉट्स और ST के प्लॉट्स हैं, ये अब उसको बेचेंगे। इनकी मैं प्लानिंग बता दूं आपको। KDA में जितनी स्कीम्स हैं या LDA MDA में, उसकी जिम्मेदारी सफाई की, सड़कों की, सैनिटरी की, सीवरेज की, ये तो KMC में है। बेचेंगे वो लोग लैंड, सिंध गवर्नमेंट वाले उन्हें पाने अपने लोगों को, करप्शन करेंगे, मगर उसकी जो देखभाल है वो KMC के जिम्मे है। आप समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वाटर बोर्ड अपने पास रखा हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल अपने पास रखी हुई है, सुप्रीम मौजूद है कि मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंडर में होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, मगर अफसोस के ना आइन देख रहे हैं ना कानून देख रहे हैं। 148A की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। मादर पिदर आजाद जो दिल करता, जैसे अपनी औताक चलाते हैं ये वडेरे, वैसे ये सिंध को चला रहे हैं। तो कराची के साथ भी वही कुछ हो रहा है। वसीम भाई, साबिर शाकिर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका कितना का अंदाजा है, कितनी आमदनी मुतासर होगी अगर KDA आपके पास रहता है, मेयर के पास रहता है, तो सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी को कितनी आमदनी उसकी मुतासर हो सकती है? तो देखें, ये तो इन पे डिपेंड करता है अपनी जेब में कितना रखेंगे। अरबों रुपए की जमीन है और जो ये LDA MDA में कर चुके हैं, करप्शन के चार्जेस आज नैब के पास जो मौजूद हैं वो LDA MDA के हैं। अब ये KDA पे आ गए, लैंड बेच देंगे या कब्जे करवाएंगे, ST प्लॉट और एमिनिटी, इसकी देखभाल के लिए KMC है। सीवरेज, सड़कों की सफाई, वॉटेवर जो जितनी भी देखभाल है, सर्विसेज, एक और अजीब शक्ल दे दी है इन्होंने। एक और बात मैं इजाफा कर दूं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में तो आज इलेक्शन हो गया है मेयर का, आपका इलेक्शन का शेड्यूल कब का है? क्योंकि मेरे पास इतला है कि इसको ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाएगा ताकि जो माली साल का बजट है 2015-16 का, ये ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो जाए और आपको इख्तियार मार्च के आखिर में या अप्रैल तक आपको दिया जाए, आपको ऑफिस दिया जाए। एक तो ये बात। दूसरा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि तमाम मेयर्स आपस में मिलें और वो कलेक्टिवली जाएं अदालतों में? क्योंकि इस्लामाबाद का मेयर गो के मुस्लिम लीग नवाज का है, वो भी बेख्तियार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह की खबरें हैं। प्लानिंग सिंध गवर्नमेंट की यही है कि आज की खबर दे दूं मैं, आज सिविक सेंटर में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ है आपस में, ठेकेदारों का, चार्ज पार्किंग पे।
کو کسی نے حکومت سندھ کے جو ذمہ دار ہیں، مزے کی بات ایک اور بتاتا چلوں کہ ان کے پاس اس وقت کمپٹنٹ لوگ نہیں ہیں منسٹر بنانے کے لیے. جو سیاسی ورکر ہے پیپلز پارٹی کا یا منسٹریاں چلا چکا ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ نام جو آپ کے سامنے ہیں مختلف امپورٹنٹ منسٹریز ہولڈ کر رہے ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. آج جو جھگڑا ہوا ہے وہ چارج پارکنگ پہ ہوا ہے ٹھیکیداروں میں. کسی نے پیسے ادھر سے لے لیے، کسی اور نے کمیشن کہیں اور ٹھیکیدار سے لے لی، اور کسی اور کو ملا تو باقاعدہ جھگڑا ہوا ہے. یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ تو حال بنا دیا ہے انہوں نے پورے سندھ کا. جہاں تک تعلق ہے کہ اختیارات لیے جائیں، بالکل میری کوشش ہوگی کہ باقی میئر سے بھی میں بات کروں کہ 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، آرٹیکل 140A کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور ہم کورٹس میں جائیں، بالکل جائیں. ہم میڈیا پہ ریکویسٹ کریں چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ نے الیکشن تو کروا دیے، ان کے کہنے پہ الیکشن ہوئے ہیں یہ، ورنہ یہ سیاسی سو کال جماعتیں جو ہیں الیکشن نہیں کراتی ہیں لوکل باڈیز کے. اب اختیارات بھی سپریم کورٹ دلوائے، اور جس طرح سے رینجرز کو اختیارات دلوا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، بڑی عزت سے بات کروں گا ان کے لیے کہ جس طرح سے وہ اختیارات دلوا رہے ہیں رینجرز کو، میرے خیال میں یہ وقت آ جائے گا کہ مجھے ان سے بھی کہنا پڑے گا کہ اختیارات دلوائیں، کیونکہ یہ کرپشن کر رہے ہیں. اربوں خربوں روپیہ کھا گئے ہیں اس شہر کا، کراچی کا. یہ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے سندھ کو چلاتا ہے. تو یہ اگر اس طرح سے پورے ملک کا ستیہ ناش کریں گے تو کوئی تو ان کو روکنے والا ہو، کوئی تو چیک کرنے والا. جی بھٹی صاحب، آپ یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے مینڈیٹ ملا ہے، میری جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے، اس مینڈیٹ کو رد کر رہے ہو آپ، اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، اور اپنی عددی اعتبار سے جو آپ کے پاس اسمبلی میں موجود ہے اس سے آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جو کہ اسٹرک ڈاؤن کر رہا ہے ہائی کورٹ. ہم ہائی کورٹ میں گئے شو آف ہینڈ کے لیے. اب شو آف ہینڈ پہ یہ سندھ میں تو چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ووٹ ڈالا جائے، اور پنجاب میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے. یہ فیس ہے پیپلز پارٹی کا پورے ملک کے آگے. تو اللہ ان کو عقل دے، میں تو یہی کہوں گا، ورنہ پھر کوئی آئے گا اور پھر یہ چیختے پھریں گے. جی بھٹی صاحب. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. اچھا وسیم بھائی، گزارش ہے، دیکھیں اس دفعہ جو آپ کا الیکشن ہوا، جو لوگ آپ سے الیکشن ہارے انہوں نے بھی آپ کو مبارک دی. اتنا فیئر الیکشن ہوا کہ لوگوں نے ثابت کر دیا، کراچی کی عوام نے، کہ وہ ایم کیو ایم کے میئر کو چاہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب دی. اب یہ آپ کو بے اختیار کر کے کیا کراچی کی عوام کے خلاف سازش نہیں ہے، جو اصلاح پچھلے 9-10 سالوں سے ادھر ترقیاتی کام نہیں ہوئے، لوگوں کو ان کے بنیادی ضرورتی سہولتوں سے محروم رکھا گیا؟ یہ میرا خیال ہے زیادہ کراچی کے خلاف سازش ہے تاکہ لوگ ترقی نہ کر سکے. اور ایم کیو جو وہ منتخب نمائندے ہیں کراچی کے، ان کو بھی جو وڈیرے اپنے غلاموں کی طرح اور جاگیردار اپنے غلاموں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ غلاموں کی طرح رہیں گے کہ کراچی کے نمائندے بن کے کراچی کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب آپ، بالکل انشاءاللہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. بلکہ میں یہ آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا. کراچی نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. کیونکہ کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرتا ہے. 70-75% جو ٹیکس جو ریونیو ہے وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے پورے ملک کے لیے. سندھ کا 90% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو یہ تو ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، یہ صرف کراچی نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ کا بھی میں وہ ساتھ لوں گا، جوڈیشری کا بھی ساتھ لوں گا، اور عوام کو بھی ساتھ لے کے اپنے اختیارات کے لیے نکلیں گے ہم باہر. جیسے ہی ہم آفس ہولڈ کرتے ہیں، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو، انشاءاللہ ہم کورٹس میں جائیں گے اور آرٹیکل جو ہے آئین کا اس کے تحت اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختیارات لینے کی بھرپور جدوجہد کریں گے، اور دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی ملائیں گے. آپ نے جاتے میں صرف ایک وسیم بھائی سے سوال کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال. وسیم بھائی، آپ نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائیں ورنہ پھر کوئی کچھ اور ہو جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رینجرز کے آڑے تھے یہ آپریشن جو ہو رہا ہے کراچی میں، تو پھر تھوڑے دن تو انہوں نے باتیں کی کہ نہیں دیتے، ہم اسمبلی میں بھی نہیں لاتے وہ ایکسٹینشن، مگر پھر اپنے آپ ہو گیا نا. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اختیارات دے دیں، آئین کے تحت دیں، قانون کے تحت دیں اختیارات لوکل گورنمنٹ کو، ورنہ پھر کوئی اور فون کرے گا، بولے گا، پھر آپ کو کرنا پڑے گا.
जी भट्टी साहब। अच्छा वसीम भाई, एक सवाल, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है जिसमें आपने का टैक्स है, तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की बजाय जमहूरियत के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही कि निचली सतह के लोग ऊपर ना आए, लोगों के मसाइल हल ना हो? आप इसको जमहूरियत के खिलाफ साजिश कह रहे हैं कि अवाम के खिलाफ साजिश कहते समझते हैं? देखिए, जमहूरियत तो जिस किस्म की ये लेके चलते हैं आपके सामने है, मेरे सामने है। इनका तो नारा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आपने नारा सुना होगा, मैंने भी सुना, मगर आज डेमोक्रेसी की जो मॉन्टेसरी है, लोकल गवर्नमेंट, उसका गला घोंट रहे हैं, ये उसको पनपने नहीं दे रहे। असल जमहूरियत ही लोकल बॉडीज है। पूरी दुनिया में सारा इंतजाम जो है वो लोकल गवर्नमेंट देखती हैं, मगर अफसोस कि ये वडेरा जहनियत जो है, ये पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज रखना चाहती है ताकि अपने एमएनए एमपीएस को रिश्वत दे सके, वो ठेके दें और कमीशन खाएं ताकि वो इनका साथ दें। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी का जो हाल है पूरे मुल्क में, आप जानते हो कि सिंध में भी ये आधी होके रह गई है। ठीक है, तो इस किस्म की पॉलिसीज इनको यहां तक ले आई हैं। अच्छा वसीम भाई, तो इनसे कहते हैं कि ये पॉलिसीज तर्क करें। वसीम भाई, मेरा सवाल आपसे ये, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि मैंडेट है एमक्यूएम का कि वो जो अर्बन एरियाज हैं सिंध के उसमें रूल करे। अगर उस मैंडेट को उसकी सही स्पिरिट में तस्लीम नहीं किया गया तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या देखते हैं? देखें, मेरे पास ऑप्शंस हैं पावर्स लेने के, इख्तियारात लेने के। मैं कोर्ट में जाऊंगा, जो तरीक़ेकार वज़ा है एक, मैं आइन को सामने रखूंगा कोर्ट के। उसके बाद मैं अपने मैंडेट के पास जाऊंगा, अगर वहां से भी खुदा ना खास्ता, मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। अगर कुछ होता है, क्योंकि ये जो हुकूमत है सिंध की, ये ना आइन मानती है ना कानून मानती है, ये धज्जियां बिखेर रही है आइन और कानून की। और मुझे लगता है सियासी हवाले से इनके बड़ों को कन्फ्रंटेशन आज के माहौल में जो उनके साथ होने जा रहा है वो सूट करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हेड ऑन हो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का। मगर हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने इख्तियारात की कोशिश करेंगे। हम अवाम के पास जाएंगे वापस और अवाम से कहेंगे, हो सकता है हमें एजुटेशन करना पड़े तो हम वो भी करेंगे, हम अपने इख्तियारात लेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी एक रोड मैप है हमारे सामने। बाकी जी आपने अवाम का नारा देखा हुआ है, सुना हुआ है, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाएगा अगर इन्होंने यहां हल नहीं किए मामला तो। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपने कि अगर मैंडेट नहीं माना गया तो कोर्ट में जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता कोर्ट से भी ना वहां भी सुनवाई ना हुई तो फिर अपने मैंडेट के पास वापस जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जिसका उर्दू पंजाबी में अगर हम तर्जुमा करें तो वो मजीद सूबों की बात हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल मैसेज जनाब वसीम साहब का कि एमक्यूएम को जो कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को चाहिए पीपल्स पार्टी को कि वो तस्लीम कर ले।